जय जगन्नाथ। आज छुआ आलोचना करवा गुप्तरे गुप्तरे कलंकी लीला। बुझी आम अनेक एपिसोड कर किंभिंडर नहीं कि आम मान को मझी नई कर सारे आम कहीं जापारूने आम किंभीर पिठी ऊपर बहीचे आम भावुचे एटा कौन गोटे समतल जगह किंभीर क्यों मुहूर्त पानी रे बुड़ी जीव ता किंभीर जाने आ थरे बुड़ी गले आम जित बहीथा कौन हो सब छटपट हो मर कहबार तात्पर्य पापर गोटे शीर्ष सीमा थाए सबु जिनस गोटे शीर्ष सीमा थाए क्षीरटा गरम कर न खाइले भल नुह किंतु अधिका गरम हेले कौन हो उतरी बस एवं पाप गोटे शीर्ष सीमार पहुँच जाइए तो कि जापार जिते पाप कर कि ना क्षमा अच्छी जोठी बाप पुओ संपर्क भितर हांडी अलग हो जाए बाप को पुओ मान बाड़ाती ताठारू आउ संसार किसी पाप ना तुम मत आसपे कहीं द्वापर जो चली जाओ कंस उग्रेसन जबरदस्ती उग्रेसन रजा थिले पुओ जबरदस्ती बाप को बाड़े राजगादी अलंकृत करते बाप शिशु कौन थी चौकिया हेले वर्तमान समय देख प्रत्येक घर मान 100 घर 95% भाग पुओ माने बाप माँ को पचारते अधिका अतिशय हो गले पुओ माने बाप माँ को नहीं कौन कर वृद्धाश्रम छाड़ दौर कहबार तात्पर्य दीप जमी लिभिला बेलू को जोरे जले वर्तमान समयटा से वर्तमान देख बुढ़ाठू हड़ा पर्यंत आम अनेक चैनल सब देखुचे सब ठाकुर हो गले आउ मसे 2 मास किए मरवे सी कहले गोटे ठाकुर ये छोटिया छुआ गुराक बाहर पड़े सी कहले गोटे ठाकुर बुझे से किंतु पंचसखा बाणीटा को प्रकृति कल्चर करती पंचसखा बाणी यदि कल्चर करते ये बुढ़ाटू हड़ा पर्यंत समस्त ठाकुर बोली कहते एवं ठाकुर कहवा आगु निज विवेक कह चेतई दब से अरे मु ठाकुर कहले मोर काले पाप हो कि ठाकुर ठाकुर बड़ दिल बस ठाकुर मुझे मनीषटा कौन कहले ठाकुर निजर विवेक चेतई दवा कथा माने से माने कितने मोह मायार माने ये आसक्त हो सी वर्तमान ठाकुर नाटा धरिकी माने ये आत्मगर्भित हो जाकि कलना ना किंतु भल कथा मन रखि था पंचसखा माने जहाँ लिखते अक्षरे अक्षरे सत्यता आमे बट तले बसिक आज कहूँ 1999 मसीह आम जो मालिका रिसर्च कलु आम मिसौ महापुरुषंकर अंक 12 तिथि मास नक्षत्र सबू मिसी जाए एवं मिसी जाउछि से माने कौन करते आकु कि महापुरुष बाणी की गवेषणा करती बर्तमान आ गोटे भल कथा शुण ना आगे तुम देख कृष्ण बाबा तुम देख मेढ़ा जाऊे गोटे मेढ़ा जदि गाड़िया को डेला ये सब जाक मेढ़ा गाड़िया को डी पड़ती कारण कौन आग मेढ़ाटा जुआड़े डेऊँगी ये सब मेढ़ा से डेले
से मेढांकर निज विवेक काम करूनी अरे से खाले पड़गले सी तो मरची मरची आम भी पड़ी मरीजा ता दिहरे कोटी 2024 मसीह मीन राशि की शनि संचार होउची गोटे मेढा जदि भोकिला समझे भोकिले अरे विज्ञान जुग कैलेंडर आउची पांजिका आगुरी आसूची ताको आम गवेषणा कर देख केबे कौन होउची ताकू के विचार करूना माने निजर तो बुद्धि नहीं अन्य लोकर निज घरे तरकारी नहीं अन्य तरकारी मागी आनिया शोषड़ा निज घरे तरकारी करिया खाइया जिते स्वाद अन्य घर मागिकी आनी तरकारीटा खाइले कौन से स्वाद ना से दे देगा ताटिया दब तुम यदि 5 ताटिया खाइला लोक ताटिया तरकारी कर तुम मन शांति हो मालिका शास्त्रटा को लोक मानू एमती केते गुड़िए व्यक्ति विशेष बाहरिकी विभ्रांत कर दौरान यदि न घटव कह महापुरुष निंदा हम लोकंर अविश्वास हो हाँ कि नहीं ताले आमे जो महापुरुष ना को टेकुचे ना तलू खाले पकाउचे आम वास्तव मत मन होता ठाकुर ना महापुरुष मान ना को तलगाम कर दे आम से कहू मालिका शास्त्र अक्षरे अक्षरे सत्यता आ निजे बुझ बुझिकी अन्य को बुझाओ आ मालिका शास्त्र गप नुह मालिका को जब तुम गप परी नहीं जीव किते भयंकर महा माने पापरे परिणत हम ताकि कलना नहीं छाड़ू आज आलोचना करवा कौन गुप्तरे गुप्तरे कलंकी लीला बुझीगला अच्युतंग लेखा विथ भीम भोई लेखा को मिसेया भीम भोई कही पद्मकल शास्त्र यही कथा मान निश्चय घटिब दिव्य सिंह 45 शून्य बाना धरी आसीबे श्रीहरि धरिण कलंकी बेश जय जगन्नाथ बुझेगा ना भीम भोई पद्मकल शास्त्र कथा कहले दिव्य सिंह 45 अंक गोटे गोचर मतरे आ गोटे गुप्त मतटा कौन सुनुछ को आम यदि काटी देकी थोईदे ताले गुप्त मतटा पलि आसो गोचर मतटा यदि सुनुछ को मिसई मिसईका जिया ताले आ गोटे पलि आस बुझीगला 1970 मसीह पुरी रे राजा आसन अलंकृत करथिले के से श्री श्री दिव्यसिंह महाराज से 1970 राजा आसन अलंकृत कले 45 वर्ष राजत्व है केते हो 2015 बा कली कल्याब्ध पणा संक्रांति पर्यंत रहा के 5115 बुझीगला ये कथा भीम भोई कहले कौन कहले ना यही कथा मान निश्चय घटव दिव्य सिंह 45 शून्य बाना धरी आसवे श्रीहरि धरिण कलंकी बेश भीम भोई कहते हे भक्तवृंद ठाकुर दिव्य सिंह 45 अंक गुप्तरे कलंकी बेश हेबे ताकू केही जानी परिवे नाही भीम भोई कहले हैला ताले कली कल्याब्ध केते हैला ना 5115 हैला यही कथा उपरे अच्युत मध्य प्रमाण देइछन्ति कली महिमा शास्त्र प्रकाश द्वितीय अध्याय ताकर गोटे शास्त्र अछि से लिखिले 14 अंके शुणुथिब 15 अंकरे देखिब कुंडी कटक बोली नाम रुक्मिणी हरणर स्थान
ଚିତ୍ରକଳା ନଦୀ ତୀର ଅଛନ୍ତି ପରମ ଈଶ୍ୱର ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନ ପରମ ବୈଷ୍ଟମ୍ବୀ ସେ ପୁଣ ଅଗମ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସେ ଅଟଇ ଭକତ ଜନ୍ମ ଅଛନ୍ତି ରହି ନାମରେ ମୋର ଭୋଳ ହୋଇ କ୍ଷୀର ନଦୀ ଯେ ଅଛି ତହିଁ ସେଠାରେ ଉଦୁ ଯୋଗ ହେବ ଯୋଗ୍ନିକ ଚମ କପଡ଼ିବ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଟ ଥିବ ସେବଟେ ପାଟ ବନ୍ଧାଇବୁ କଳଙ୍କି ହବ ତାର ହେବୁ ଅନନ୍ତ କେଶ ରିଜେ ନାମ ନୃପତି ହୋଇ ବେଶେ ପୁଣ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରିବୋଲ। ମିଶିଲା ନା ମିଶିଲାନି? ସେଠି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର କେତେ ହେଲା? 5115। ଏଠି ଠାରିଦେଲେ 15 ଅଙ୍କ। 14 ଅଙ୍କେ ଶୁଣୁଥିବ ହେ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ମାନେ ତମେ 14 ଅଙ୍କରେ ଶୁଣୁଥିବ 15 ଅଙ୍କରେ ଦେଖିବ ମାନେ ଠାକୁର ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା କରିବେ। କୁଣ୍ଡି କଟକ ବୋଲି ନାମ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣର ସ୍ଥାନ। କେତେ କୁଣ୍ଡି ଅଛି? ଭୀଷ୍ମ କୁଣ୍ଡି, ଦ୍ରୋଣ କୁଣ୍ଡି, ବୁଝିହେଉଛି ନା? ଆମର ଗୋଟେ ବାଲିଆ କୁଣ୍ଡି ଏମିତି ଅଛି। କୁଣ୍ଡି କଟକ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଗୋଟେ ସାଲେପୁର ପାଖରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ମୋତେ କୁଣ୍ଡି କଟକ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। କହିଲେ ସେଠି ଚିତ୍ରତୋଳା ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ପୀଠ ଥିବ, ମଝିରେ ମା ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ଭଗବତୀ ଥିବେ, ଦୁଇ ପଟରେ ଦୁଇଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥିବ, ସେଠି ଗୋଟିଏ ବଟ ଥିବ, ସେ ବଟରେ 15 ଅଙ୍କରେ ଠାକୁର କ'ଣ କରିବେ? କେତନ ବାନ୍ଧିକି କଳଙ୍କି ଅବତାର ଗୁପ୍ତରେ ହେବେ। ତ ଗଲାଣି। ଯଦି ଦିବ୍ୟ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଠିକଣା ଠିକ ହେଲା, ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଠିକଣା ଠିକ ହେଲା, ଗୋଟାଏ ସମୟ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ ହିସାବରେ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କେଉଁଠି ଗୁପ୍ତରେ ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଥିବେ, ଏକଥା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଥର ବୁଝିପାରିଲ ନା? ବୁଝିପାରିଲ? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତରକୁ ଦେଖ, ସେତେବେଳକୁ କେତେ ହେଇଥିବ? ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ଦେଖିଲେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପଟ୍ଟା ମରାଣ ଦେଖିବ। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ପଟ୍ଟାମଣା ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଯାଇଛନ୍ତି, 20-30 ପ୍ରଭୁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭିବେ, ଜହିଁ ଚଉବନ ଭାବ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ କରିବେ ରାଜୁତି, ଆଉ ଶାସନ ନଥିବ। ଶୂନ୍ୟା ଠାରୁ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍କ 54 ଚାଲିଛି, ଠାକୁରଙ୍କର 50 ଅଙ୍କ ଚାଲିଛି ନା ଚାଲିନି? ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର 50 ଅଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, 51 ଅଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, 50 ସରିଯିବ। ତେଣୁ ଅଙ୍କକୁ ଅଙ୍କ ମିଶେଇକି ଆମେ ମାନେ ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଲୋକମାନେ ଶିଖିବେ। ଆଉ କିଏ କହିଲାଣି 10 ବର୍ଷ ହେଇଛି, କିଏ କହିଲାଣି 12 ବର୍ଷ ହେଇଛି, କିଏ କହିଲାଣି 50 ବର୍ଷ ହେଇଛି, କିଏ 80 ବର୍ଷର ଲୋକ ବି କହିଲାଣି ମୁଁ ହେଇଗଲିଣି ଠାକୁର। ବୁଝିହେଉଛି ନା? ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାନାରେ କେବଳ ଆମେ କଳଙ୍କ ଲଗାଉଛେ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଜଗତରେ ଆମେ ସତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରୁ ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛେ ଠାକୁର, ଧରାଯାଉ ତମ ଭିତରୁ ଜଣେ କିଏ କହିବ ଠାକୁର, ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ମୁଁ ସିନା କହୁଛି ଠାକୁର, ଠାକୁରଙ୍କ ବାନାରେ ତ କଳଙ୍କ ଲଗେଇଲି, ଠାକୁର ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଥିବି ନା? ତାଙ୍କ ବିବେକ ତାଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେବା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷଙ୍କର ଆଉ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? ବିବେକ ହରା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କାହାର ଆଉ ବିବେକତ୍ୱ କାମ କରୁ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ହଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ ହିସାବରେ ଦିବ୍ୟସିଂହ 45 ଅଙ୍କରୁ ଠାକୁର ଗୁପ୍ତଲୀଳା କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିବେଣି ବୋଲି ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ 5129 ଅଙ୍କରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳରେ ଅଧୀଶ୍ୱର ହେବେ ବୋଲି ଆମର ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ହେବେ ସେ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ମିଶି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନୁହଁ। ପୃଥିବୀ ବେଙ୍ଗ କହେ ବେଙ୍ଗୁଲି ଲୋ, ମହି କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଆନ। କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିବ ତା କହିହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ପଥରର ଗାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି।